नमस्कार। आज आसतु गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक रे आमे डॉक्टर सुशांत दास सहित आलोचना करवा। टॉपिक विषय हूँ जिते सुविधा सेते असुविधा। साधारणतः देखा जाउछि आमे लोक मानकु जेते सुविधा दउचंदी तार सेते असुविधार सम्मुखीन होउचंदी। जता जेतेबेले आमे डीबी आलुओ थिला, डीबी आलुओ रे लाइट आसीगलानी। आगे जेतेबेले साइकिल चलुथिले एबे साइकिल रु चार चकिया गाड़ी आसीगलानी। तापर इलेक्ट्रिक व्हीकल आसिलानी। आगे लोक गाँ तुठरे गाँ बिलरे चलुथिले एबे पार्क को आसिलेनी। तो जिते सार सुविधा दउचंदी ते असुविधार लोक पड़िबार सार कारण कोन पई एमिते सर मु एठी गोटे कथा कहिबी उपस्थापक महोदय बहुत बढ़िया गोटे कथा को लेकिन उत्थापन करिसेंती। वर्तमान परिस्थिति रे जेते सुविधा सब असुविधा आपण देखंतु डीबी आलुओ इलेक्ट्रिक आलुओ पर्यंत आमे जेतेबेले पाठ पढुथुलु संध्या 6टा बाजिले आमको बापा माँ माने गोटे कथा कहउथिले आज तोर पाली अछि तू डीबी लगेबू एवं सेठी पिला मानकु बाटी बसिया पई कुआ जाउथला। आमे सेठी बसिकरी पाठ पढुथुलु कारण आम पाखे कौन सुविधा नाला। सेतबले आमको गोटे चटई दि जाउथला, गोटे डीबी आलुओ दि जाउथला एवं संध्या बेले आमको जदि सेदिन किरोसिन नथला ताले हमर पाठ पढ़ा बंद हो जाउथला। किंतु आमे माने सेतबले हमर प्रबल पढ़िबार इच्छा शक्ति थिला जे आमे केमती बही पढ़िबु। सेति मु मध्य अनेक थर कहिछि जे जदि तमे पढ़िया पई चाहुचो बा लेखिया पई चाहुचो जदि तमे बहुत पढ़िबो ताले धाड़िया तमे लिखि परिबो। जदि बहुत न पढ़िबो तमे धाड़िया लिखि परिबो नै बा तम कथा के सुनिबे नै, तम ज्ञान केबे आसीबो नै। एबे जतले पिलांग पाखरे इंटरनेट आसीगला, मोबाइल आसीगला, हाथ पाहातारे तांकु बही पत्र खाता सब दिगला। आम समय आमे कागज आणुतुलु, गोटे दाम्फण सूता दि जाउथला। से दाम्फण सूतारे आमे सिलाई करिकी खाता तैयारी करथुलु एवं से खाता तैयारी करिकी पेंसिल प्रथमे लिखुतुलु। काले खाता सरी जीवो से पेंसिल को लिभेइकरी पुणी आउथरे मध्ये लिखुतुलु। किंतु वर्तमान पिलांको पई क्लासमेट ठू आरंभ करी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन रो खाता कंपनी सब आसीगलेनी एवं बढ़िया बढ़िया खाता पिलांको दिया जाउची। खाता रे कागज थिले मध्ये आ गोटे खाता आनिकी बापा माँ माने जोगे दे जाउछन्ती, जहा फल रे पिलांकर लेखा अभ्यास दिनकु दिन कमी गलानी। कारण आपण जानिथिबे जेतेबेले 1980 मसिया बेलकु पिला माने गोटे जदि गोटे पिलाटे नोटटे दउथला, धर गोटे से कॉलेज को जाइथला ताले से गोटे भलो पिलाटू नोटटे आणुथला, नोटटा आनिकी से नोटटा को से टिपुथला बा लेखुथला। तो लेखिया माध्यम अनेक जिन बुझी जाऊला। किंतु 1990 मसीहा पर 2000 मसीहा पर आउ लोक लेखिबा कथा भूलीगले। जेरक्स आसीगला 2000 मसीहा पर लोक कौन कले गोटे भल आई तू कॉलेज जाइनु ठीक अच्छे जब तू कॉलेज जाइनु ताले सी कौन करथला जे पिलार भल पिलार खाताटा को आनला। 2000 मसीहा पर से पिलार खाता को से जेरक्स करिया आरंभ कला। 2000 रु 2010 मसीहा पर्यंत जेरक्स व्यवस्था भी चलला। एबे मध्य किछि अंशरे जेरक्स मध्य अछि, मना करूनी, किंतु एते संख्या जने तापरे ई कोविड जतले प्रवेश कला सेतला जेरक्स हटिगला, स्क्रीनशॉट चलला। आपंकर मन थी पिला आउ जेरक्स कले नहीं, स्क्रीनशॉट उठेले, स्क्रीनशॉट रे व्हाट्सएप रे पठेले। मु जतले प्रथम जिनतली एती सुविधा पिला को दिया गला परे मध्य पिला माने पाठ किछि मन रखिले नहीं, स्पेलिंग मध्य भूली गले कारण मोबाइल सब कथा करि पाला। तेनु पिला पाखरे एते सुविधा दिया गला बोली पिला पाखरे मेमोरी भी फेल करिगला। काहेकि ना पिला कहले कि हाथ पाहातारे जो मोबाइलटा अछि मु 2002 मसीह रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ुला बेले सब बेले इलेक्ट्रोनिक सार सहित मोर जो कथबार्ता हुए एमती गोटे समय आसो पिला किसी आ मन रखिबे एवं 2020 मसीहा बेलू 2010 मसीहा बेलू आम से जिन अनुभव कलु पिला किसी मन रखिले नहीं। तेणु आपड़ जो प्रश्नटी पचारे जिते सुविधा सब असुविधा ताहा ही है असुविधार कारण जिते बहुत सुविधा मिलगला से किसी पाठ मन रखिले नहीं, से आउ किसी खातार लिखिले नहीं, से नोट मेकिंग कले नहीं। तेणु से आम सब कहूँ RURW आर माने रीडिंग कर, तापर से पाठटा को बुझ अंडरस्टैंड कर, तापर से पाठटा को तुम रीडिंग कर सारा अंडरस्टैंड कर सारा तुम रिमेम्बर कर माने मन रख, तापर खातार लेख। आमे भी एक कथा कहूँ तुम खाता को देखिक न लेख, तुम जहाँ बुझिल मन लेख। कि एबेकार पिला लुक एंड राइट व्यवस्था को चलीगले किए केते सुंदर भाव में लुकिंग करके कॉपी करें। लोक आगुरी कौन करते ना सर्टिफिकेट पछरे दौड़ नथिले, एबे लोक सर्टिफिकेट पछरे दौड़ले। सेइथिपई तो आज्ञा आईसीयू रे लोक बेड भितर लोक मरीगलानी ताकू पैसा मागुचंदी कहीं ना सेतेबेले असल पाठ पढ़ुଥିଲେ एबे पाठ आ पढ़ुना। तेणु लोक भितर केमिति परिवर्तन आसीबो। तेणु पाठटा सिना भल पढ़िले तांक भितर आसीबो संघर्ष कौन बुझिबे, तेणु संघर्ष बुझिले नहीं। तेणु जे तांक पाखरे जेतेबेले बापा माँ सब सुविधा पहुँचे देले, गोटे पिला कोटी टंका देले आजिका डेट्रे गोटे मेडिकल कॉलेज सर्टिफिकेट पाइला, सी गोटे क्लिनिक कला, सी जो क्लिनिक कला सी चिंता कला मु कोटी टंका केमिति रोजगार करी कम समय भितर। तेणु ताको सुविधा दिखाई, तेणु सी लोक असुविधा पकेला। तेणु मोर कह कथा जिते सुविधा सब असुविधा।
ଆରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗାଁ ବିଲରୁ ଆମେ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ୱାୟାରଲେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ଭିତରେ ସାର୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି ପଚାରିଲେ ସେଇ ଗାଁ ବିଲ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ନିରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଗାଁ ବିଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ପାଇଲେ ଲୋକମାନେ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବିଲରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିଲରେ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଲରେ ଯାହା ଅମଳ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ନଥିଲା। ମା ଆଉ ମାଟି ସହିତ ସେମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗାଁ ବିଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ପାର୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବିଲ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଚାଷ ନାହିଁ ବା ସେଠି ଆଉ ଚାଷୀ ବି ନାହିଁ। ନା ଚାଷ ଅଛି ନା ଚାଷୀ ଅଛି, ଖାଲି କିଏ ଅଛି? ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ କାମ କରିକି ଯାହା ଚାଉଳ ଅମଳ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସହରରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର କରିଦେଇ ଆମେ ଖାଲି ନିଜକୁ ବାହାବା କରୁଛେ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଫଳିଲେ ଆମେ ସେ ବାଇଗଣଟାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କହୁଛେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣଟେ ଫଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆମର ଶହ ଶହ ଏକର ବିଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପାର୍କରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବିଲକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଆସିଗଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ଗାଁ ବିଲ କଥା ଭୁଲିଗଲା। ଯଦି ଗାଁ ବିଲ କଥା ତାର ମନେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଗାଁ ବିଲରୁ ପାର୍କ, ମଣିଷ ଖାଲି ପ୍ରଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ଖାଲି କ'ଣ ଚାକଚକ୍ୟ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା କି? ତା ନୁହେଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାର ପରିବେଶକୁ ବା ତାର ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉ। ତାର ବିଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଧରିକି ଗଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏବେ ୱାୟାରଲେସ୍କୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ଥିଲେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସେ ଫୋନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଡକାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଆସି କରି ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଧରେ। ଆମେ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଏ ମୋବାଇଲଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ସେଦିନ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ୱାୟାରଲେସ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ଜୀବନରୁ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ଏଠି ଅସୁବିଧାକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଟପିକଟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ସୁବିଧା ସେତେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ଯୋଗ୍ୟ। ସାର୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଏ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ଏ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟପିକଟା ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେତେ ସୁବିଧା ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋତେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ଆମେ ବାପା ମା' ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ସାଇକେଲଟେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଇକେଲ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବା ସାଇକେଲଟି ଚଲେଇଲେ ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ସାଇକେଲ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ତା'ର ମେଦ ମଧ୍ୟ କମିବ ଏବଂ ସାଇକେଲ ରହିଲେ ତାକୁ ଭୋକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା'ର ହଜମ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା' ମାନେ ସାଇକେଲଟେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କଲେଜକୁ ଯିବ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ମଧ୍ୟ ବାପା ମା' ମାନେ କେଉଁଠୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ପିଲାଟାକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ପକାଇଲା? ପିଲାଟାକୁ 16 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 16 ବର୍ଷ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲେଇଲା ମୋଟରସାଇକେଲକୁ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସିଏ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ସୁବିଧା ସବୁ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା' ମାନେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସେତେ ସୁବିଧା ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।